ए बाबू माने उत्कल घंट जदुमणि महापात्र कहीं उत्कल घंट ए उपाधि देला किए जदुमणि महापात्र एभली जने कवि से भलिया कवि आ हुए तो उत्कल गगन रे उदय हेबे कि ना संदेह निजे निजकू जदि किए सर्टिफिकेट दे पारे से होउचंती उत्कल घंट जदुमणि महापात्र चाली हुए तो आज पुरी बड़दाण्ड जाऊँगी विपरीत पार्श्वर आसुंच आउ जड़े महान पंडित वयस्क ना हूँ जगन्नाथ रायगुरु जगन्नाथ रायगुरु सहित भेट हो गला आज जदुमणि महापात्र सौम्यकांति सुंदर सुदर्शन चेहरा आकर्षणीय व्यक्तित्व जिते देखीदे जगन्नाथ रायगुरु पचारि कहले हे महानुभव आपण किए आपण परिचयटा कौन ये तो पूरी बड़ दाण्डे मुझे आज नुआ देखुची आपण परिचय मुझे जानी सुंदर उत्तर देले आज जदुमणि आसु कवि ना कौन उत्तर देले सुंदर उत्तर दे बाबू माने ये उत्कल साहित्य जगत को जदि किए बंचाई थाए ओडिया भाषा और जाति को जदि किए बंचाई थाए से होउछन्ती कवि माने कवि मानू छाड़ी देले हुए तो ये भाषा आज न था ये भाषा विलोप हो जाता बंगला साहित्य जड़े महारथी शांतिलाल भट्टाचार्य कहले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे एतिकी बेले जो कवि मानकर वरिष्ठ लेखनी समग्र उत्कल भूमि को आज उद्भाषित कर समस्त मनरे नूतन आशा संचार कर कवि मानकर कथा आज आपण आगे किसी आलोचना आज उत्तर दौरान जदुमणि महापात्र परिचय देले परिचय दौरान आज हयग्रीव महा प्रभु कवि माने सबु देवता मानकर शरणापन्न हो कवित्व जो छटा कवित्वर आभा जब हृदय के संचार करूला से हूँ दैवी शक्ति उत्कल घंट से जो ठाकुर को पूजा करते अन्य कहीं नुहति से हयग्रीव महाप्रभु उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र प्रसाद कवि बाबुरे तेणु हयग्रीव महाप्रभु प्रताप छड़ा नुहे लोड़ा करती नृत्य जदुमणि कहले हे महोदय राजा माने मते किछि किछि खोजंती कहीं जोड़ा हेबा मो प्रौढ़ा कविता की जोड़ी जानी की जो कविता सब लिखे हुए तो राजा मानकर कर्ण को आमोदित करे केवल सेतिकी नुह फलक भल खंटक खंट एणु मो नाटा हूँ उत्कल घंट से उत्कल घंट जदुमणि महापात्र गोटे पद लिखिले वही हूँ प्रबंध पूर्णचंद्र प्रबंध पूर्णचंद्र कौन कहले कवि एक कहीं पड़ी कहलु ना आपण मानकर चली 9 दिन व्यापी यात्रा
ଏ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। ଏଠି କାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଉ ଗ୍ରହ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ 9 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ। ଏ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହଉଛି ଶୁଭ। କି ଶୁଭ? ଯଦୁମଣି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଚତୁର୍ଦଶ 2 10 ଷୋଡ଼ଶ হেমন্ত উৎসব ইচ্ছে হেমন্ত উৎসব ইচ্ছে আরে হেমন্ত উৎসব ইচ্ছে হেমন্ত উৎসব ইচ্ছে দিবসর জনিয়ে ভাব ভজনী গ্রন্থাকার হইল बाबू डमरू टे छिड़ा हेलु गोटे हिसाब चतुर्दश केते 14 चतुर्दश 2 10 केते 2 10 20 किंतु 2 रे 10 मिसा 2 रे 10 मिसा केते हला 12 प्रथम संख्या 14 द्वितीय संख्या 12 षोडश संख्या केते हला 16 14 रे 12 मिसा 14 रे 12 मिसा देली केते हला 26 रे 16 मिसा 26 रे 16 मिसा हिसाब पाउनु हिसाब पाउनु 16 रे 26 मिसले केते होची 16 रे 26 आपन कोन हां 16 रे 26 हिसाब मिसा 12 चतुर्दश 2 10 षोडश मिसिकी हला केते 42 ना नहीं कवि कहले चतुर्दश 2 10 षोडश चक्र घूर्णनु जात हेबा केते बळे 42 चक्र चाले जो घरघरनाद शब्द हुए कवि कहले घरघरनाद नुहे ये होती घोष यात्रा घोष यात्रा ना नहीं हेले ये घोष यात्रा पुणी केते थर श्री गुंडीचा बाहुडा गला 42 चक श्री गुंडीचा रे माँ गुंडीचांकर मंदिर को गला पुणी फेरिला पुणी 42 हेला केते 42 रे 42 मिसे 84 काहे की আজি हुए तो पतित पावन बाना उड़ी जगन्नाथ आज घोषणा कले जेते पापी तापी अछ ए विश्व रे तम मानक पई 84 चक मु आज चलैछि 84 लोक उद्धार करिबि 84 लक्ष जन उद्धार करिबि ये तो देह ये 84 कौन कहले भक्त चरण दास ए चरम बेढी सिना 84 चर्म बेढ़ी सिना 84 की चित्त तू दियो नीलगिरी वासी की
তাহলে দেহ কেতে আঙ্গুল 84 আঙ্গুল মাপিଛୁ ନା ଖାଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ ମାପିଛୁ ମାପିଛ ନିଜ ନିଜ ଗୁଟିରେ ମାପିଛୁ ମୋ ନିଜ ଗୁଟିରେ ମୁଁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଦିଦାସ ମନା କଲେ ମନା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦେହ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ନୁହଁ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳ ଥିବ ଆରେ ଦେଖ ମଉସା କେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ରଖୁଛୁ ନା ଇଏ ଆମ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ପାଖ କଣ୍ଟା ମାଡୁଣି କଣ୍ଟା ମାଡୁଣି କନିକା ବାଟ ଅଳ୍ପ 12 କିଲୋମିଟର ହବ ଅତି ବେଶୀ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସୁଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଏମିତି ଭେଟ ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ ହଉ ହଉ ବାବୁ ମାନେ ଏ ଦେହ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ନୁହଁ ହାଡ଼ିଦାସ ମନା କହିଲେ କେତେ ଇଏ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା 84 କି ଦେଖାଯାଏ ଯାହା 84 କି ଆଉ ଚଉକାଏ ରହିଯିବା କି ଆହୁରି 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରେ ଅଛି କୋଉଠୁ ହିସାବ ହେଲା ବେନି ଭ୍ରୁଲ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ନା ଆମେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛେ ବେନି ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ ସିନ୍ଦୁର ତା ଉପରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆହୁରି ରହିଛି ଏ ସିନ୍ଦୁର ତଳକୁ 84 କିପରି କିପରି ଭ୍ରୁଲତାରୁ ହିସାବ କରିବେ ଭ୍ରୁଲତାରୁ ହିସାବ କରିବା କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବେ ଭ୍ରୁଲତାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଇଏ ହଉଛି 12 ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭ୍ରୁଲତାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ମଧ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କର ମଧୁ ଆଣ୍ଠୁକିଆ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଣ୍ଠୁରୁ ପାଦକୁ ପଥିରେ ଭାର ହିସାବ ତ ଭଲ କରୁଛୁ ହିସାବ କର ହିସାବ କର ଦେଖିବା ହିସାବ କର ହିସାବ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିସାବ ମୋବାଇଲ ବାହାର କର ହିସାବ ଭ୍ରୁଲତା ଗ୍ରୀବା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଗ୍ରୀବାରୁ ମଧ୍ୟକୁ 2 ଗୁଣ କର ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ଇଏ ତ ହେଲା 12 ଏ ଗ୍ରୀବାରୁ ଅଣ୍ଟା ହେଲା ତାର 2 ଗୁଣ 12 ଗୁଣ କେତେ 24 ରେ 12 ମିଶେଇବେ 36 ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଣ୍ଠୁ କିଳା 24 ଆଙ୍ଗୁଳ 36 ରେ 24 ମିଶା 36 ରେ 24 ମିଶା 60 ଆଣ୍ଠୁରୁ ପାଦକୁ ତଥି ବ୍ୟବହାର ଆଣ୍ଠୁରୁ ପାଦକୁ ଆଉ 24 ମିଶା 60 ରେ 24 ମିଶିଲେ କେତେ ଉପରେ ରହିଲା 4 କେତେ ହେଲା 88 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାବୁରେ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଆଜି କହୁଛି ନା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ତିଥିବାର କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ତିଥିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଆଜି ପୁଅର ଆଜି 16 ପାଲାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଆଜି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନା ନାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଡବରୁ କହିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ